Good evening mama, ako dahil si Daniel Suriano from section G2G na ang naibawan din sa imong subject nga sa kaning all about sa mathematics in modern world is sa prelim nga lesson na is kaning ang naibawan na is mama is kaning na patterns, numbers of patterns. A pattern may have a list of number in which a constant number is added to get the success term. Is ano example ma'am? Mana ang example sa example. Sample ma'am write the next three terms of the following sequence. Kan sa ma'am is question niya ma'am is 9, 18, 27, 36 o 45. Na para makuha ng isang next answer ma'am is how siyang giplasan og 9 para mahimo siyang 54 na ang 54 ma'am apang giplasan og 9 para mahimo siyang 63. Na ang 63 giplasan og 9 para mahimo siyang 72. Na sa next question ma'am is sa number 2 is kaning 1, 2, 4, 7 o 11 na para makuha na isang pattern ma'am is sa kuan is giplasan nag 5 ag 11 ma'am more nahimo sang 16 na ag 16 giplasan na og 6 para mahimong 22 nya ag 22 giplasan ng 7 para mahimo sang 21. And then learn sa midterm nga lesson namin is kaning all about sa measures of central tendency man para one of the most important of using of statistic is finding the central value of a certain set of data. It's a summarize large amount of data into a single value to help in making meaningful decisions. These are also used to compare set of data. A measure of central tendency is a single value that describes the center of a distribution. The most common measure of central tendency are the mean, media, and the mode. Mean is defined to be the sum of all values in a set of data divided by the total number of observation. Ang example ani ma'am is karida ma'am. Itong may among your classmate asks 5 term of question, how many friends do you currently have on Facebook, Instagram, and Twitter? Use the table below to organize the data. Is ang kanam sa first na nga gibutang sa class ma'am is si Edwin, second is Manny, third is Daryl, fourth is Raymond, 5 is Lance. Ang friend ni Edwin sa Facebook ma'am is 500, tas sa Instagram is 300, then sa Twitter ma'am is 150, then kang Manny ma'am is 600 sa Facebook, tas sa Instagram is 300, tas sa Twitter is 200. Then ka Daryl ma'am is 550 nya sa Instagram is 300, tas sa Twitter is 180. Then ka Raymond ma'am is 500, then sa Instagram ma'am is 400, sa Twitter ma'am is 150, tas sa kang Lance ma'am is 650 sa Facebook, then sa Instagram is 350, sa Twitter is 200. Para makuha na agang na isang main, media, and mode mami sa social network is ang plus ang ilang pan ma'am. Kang i-plus ng una ma'am, kang Edwin is 500 sa 500, tas plus 600 para kay sa Manny, then plus 550 kang Daryl,
plus 500 kang Raymond plus 650 kay Lance. Tapos ang i-divide og 5 is ang answer ma'am is 560. Sa media ma'am is mo to ang nakuha nga answer is 550. Other na learn sa final lesson ma'am is kaning all about sa simple interest. Interest is a sum of money received or paid for the use of someone else. For commercial institution like bank, interest is also paid for the service render. Principal is the original amount borrowed, deposit, or invest. Rate of interest is the percent of the principal paid per time period. Time is the number of year, months, or days. Ang example ma'am is karing kan ma'am. Kare. Nasa dyan na kuha nga 10,000 sa bank nga dyan ipanan ma'am. Tas ang rate of interest is nasa 5% na ang time ma'am is 1 year. Para makuha na og pila isang mabayad every month ma'am is ako sang gigamitan sa kang na scientific calculator ma'am para makuha dyan ka. Ang 10,000 i-times na ako sa 0.05 then sa 1 ma'am. Mo ang isang mabayad ma'am is every month ma'am is mobayad siya 500 pesos. Hadin na learn sa tanang topic ma'am sa imong subject ma'am is kanang sa simple interest ma'am. Kang na if ever nga mag-ama ko negosyo is di na ako madadalig ma-bankrupt or mailad sa bangka ma'am is kay kabaw na ko sa pakwa sa sa principal rate o sa kanang time isang pag kuan sa kwarta man para mo na ko'y maginansya or di ko ma-bankrupt. Maroto ma'am. Thank you for watching.